السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو درت لكم devoir de français du premier trimestre فرض في مادة اللغة الفرنسية للفصل الأول للسنة الأولى متوسط. إذا عجبكم الفيديو ديروا له لايك، ما تنسوش تدعموني باشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ على بركة الله. Les microbes et l'hygiène corporelle, الميكروبات والنظافة الجسدية. Les microbes sont des êtres vivants très minuscules. الميكروبات هي كائنات حية صغيرة جدا qu'on ne peut pas voir à l'œil nu، يعني لا نستطيع رؤيتها بالعين المجردة. Ils sont présents partout، يعني هي موجودة في كل مكان. Et ils peuvent causer de graves maladies، ويمكن أن تسبب أمراض خطيرة. Mais comment peut-on éliminer ces microbes pour éviter de tomber malade؟ ولكن كيف نستطيع القضاء على هذه الميكروبات لتجنب أن نمرض؟ Selon les docteurs، يعني حسب الأطباء، l'hygiène corporelle est une pratique essentielle. النظافة الجسدية هي ممارسة مهمة. Elle contribue grandement à réduire les infections causées par les microbes، يعني تساهم بشكل كبير في التقليل أو التخفيض من العدوى المسببة من طرف الميكروبات. Ce douche est important dans la vie d'un enfant afin de garder une bonne hygiène. يعني الاستحمام هو مهم في حياة الطفل للحفاظ على نظافة جيدة. Les enfants doivent se laver les mains plusieurs fois par jour. يعني الأطفال يجب عليهم غسل اليدين عدة مرات في اليوم à l'aide du savon et de l'eau، يعني باستخدام الصابون والماء. Il faut aussi se brosser les dents 2 fois par jour pour éviter les caries dentaires et la plaque dentaire. ويجب أيضا تفريش الأسنان مرتين في اليوم لتجنب تسوس الأسنان وتكلسها. Pour conclure، في الختام، les enfants doivent être sensibilisés، يعني يجب توعية الأطفال que ce soit chez eux ou à l'école، يعني سواء في المنزل أو في المدرسة، de l'importance de l'hygiène corporelle، يعني بأهمية النظافة الجسدية، ainsi que les bonnes pratiques، وكذلك أيضا بالممارسات الجيدة qu'il faut faire pour être en bonne santé et pour ne pas contaminer son entourage. بالممارسات الجيدة التي يجب القيام بها لكي يكون في صحة جيدة كي لا يلوث من حوله. شوفوا الآن les questions. Quel est le type de ce texte؟ ما هو نوع هذا النص؟ نغاتيف سردي، explicatif شرحي، prescriptif إلزامي ولا أمري. Quel est le thème de ce texte؟ ما هو موضوع هذا النص؟ la santé الصحة، l'école المدرسة، les jeux الألعاب. Relève dans le texte la définition de microbe. استخرج من النص تعريف كلمة ميكروب جرثوم. Complète le tableau suivant à partir du texte. أكمل الجدول التالي من خلال النص. عندنا هنا le titre العنوان، la source du texte يعني منبع النص، عندنا les parties du texte يعني أجزاء النص، عندنا le questionnement التساؤل، l'explication الشرح، et la conclusion الخاتمة. هنا paragraphe numéro يعني رقم الفقرة. À qui renvoient les pronoms personnels soulignés dans le texte؟ يعني على ماذا تعود الضمائر الشخصية المسطرة في النص؟ عندنا il avec s وعندنا elle. Transforme les verbes ci-dessous en nom en utilisant des suffixes، يعني حول الأفعال التي في الأسفل إلى أسماء باستعمال اللواحق. هنا عندنا فروتي وعندنا بروسي. هنا لي سيفيكس عندنا action، âge، aimant إلى آخره. Dans les verbes des noms suivants، يعني أعطي أفعال الأسماء التالية. يعني هنا عكس السؤال هذا، عكس السؤال السادس. السؤال السادس عطانا دي فيرب ونحولهم لي نو، وهذا في السؤال السابع عطانا دي نو ونرجعوهم دي فيرب. عندنا préparation، عندنا chargement. Réponds par vrai ou faux، أجيب بصحيح أو خطأ. Les microbes ne causent pas de maladie، يعني الميكروبات لا تسبب الأمراض. L'hygiène est mauvaise pour la santé de l'enfant، النظافة هي سيئة على صحة الطفل. Les enfants doivent se brosser les dents 2 fois par jour، يعني يجب على الأطفال تفريش الأسنان مرتين في اليوم. On peut voir les microbes à l'œil nu، يعني نستطيع رؤية الميكروبات بالعين المجردة.
souligne la phrase déclarative parmi les phrases ci-dessous. يعني سطر على الجملة الخبرية من بين الجمل التي في الأسفل. Comment éliminer les microbes? Les microbes sont des êtres vivants très minuscules. Brosse tes dents. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. نصرف الأفعال التي بين قوسين في المضارع أو الحاضر الدلالي. عنا الverbe الأول. Je lavais mes mains plusieurs fois par jour. Les enfants se brossaient les dents pour éviter les caries dentaires. Toi et ton frère nettoyez votre chambre. Moi et ma sœur travaillaient sur une brochure de santé. Quel est le type de ce texte? ما هو نوع هذا النص؟ explicatif شرحي إنه يشرح لنا sur l'importance de l'hygiène corporelle عن أهمية النظافة الجسدية et comment éliminer les microbes وكيف نقضي على الميكروبات. Quel est le thème de ce texte؟ يعني ما هو موضوع هذا النص؟ يهدر على la santé الصحة. l'hygiène corporelle يعني داخلة في الصحة. Relève dans le texte la définition de microbe. استخرج من النص تعريف كلمة microbe. Le microbe est un être vivant très minuscule qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. هذا التعريف استخرجناه في بداية النص. عنا les microbes sont des êtres vivants très minuscules qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. هنا عطاها لنا هذه الجملة في الجمع في البلوريال. هنا عاودنا حولناها للمفرد. les microbes تولي لو نحيو الاس. les microbes كذلك نحيو الاس. sont تولي اي. دي تولي ان. être vivant نحيو لها الاس. très minuscule نحيو لها الاس. والجملة نكملوها نفسها يعني ما فيهاش تغيير. Complète le tableau suivant à partir du texte. أكمل الجدول التالي خلال النص. Le titre العنوان عنا les microbes et l'hygiène corporelle. La source du texte Fondation Mustela la propreté. هاي la source نلقاوها في نهاية النص. Le questionnement يعني التساؤل. وين نلقاو الجملة ولا طرح السؤال؟ وين يطرحوا لنا السؤال؟ يطرحوه toujours في l'introduction في المقدمة. Mais comment peut-on éliminer ces microbes pour éviter de tomber malade? هنا وين لقينا le questionnement؟ لقيناه في le premier paragraphe. في الباراغراف نيميرو 1. l'explication الشرح نلقاوه في الباراغراف نيميرو 2. et la conclusion في الخاتمة وين نلقاوها في الباراغراف نيميرو 3. هنا في لو تكست أو قلنا pour conclure يعني في الختام. يعني هنا راه يهدر على la fin في النهاية la conclusion. à qui renvoient les pronoms personnels soulignés dans le texte؟ على ماذا تعود هذه الضمائر الشخصية التي في النص المسطرة في النص؟ عندنا il avec s ou elle. il تعود على les microbes ou elle تعود على l'hygiène corporelle. Transforme les verbes ci-dessous en noms en utilisant des suffixes. Frotter, frottement. Brosser, brossage. Dans les verbes des noms suivants. Préparation, préparer. Chargement, charger. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. Les microbes ne causent pas de maladie. Faux, خطأ. L'hygiène est mauvaise pour la santé de l'enfant. Faux, خطأ. Les enfants doivent se brosser les dents 2 fois par jour. Vrai, صحيح. On peut voir les microbes à l'œil nu. Faux, خطأ. Souligne la phrase déclarative parmi les phrases ci-dessous. La phrase déclarative, les microbes sont des êtres vivants très minuscules. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Je lave mes mains plusieurs fois par jour. Les enfants se brossent les dents pour éviter les caries dentaires. Les enfants, ولا نعوضوهم il avec s. Toi et ton frère nettoyez votre chambre. Toi et ton frère remplacez-vous vous. Vous nettoyez votre chambre. Moi et ma sœur travaillons sur une brochure de santé. Moi et ma sœur ولا نقولوا nous travaillons sur une brochure de santé. وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد ومع السلامة.